नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर विधानसभा आसन में दीपायन चक्रवर्ती को टिकट मिलने पर बराक घाटी के लोगों के बीच छाई हुई है खुशी की माहौल। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में चल रही है होली की उत्सव। डीआईजी सावधान साहब देवज्योति मुखर्जी ने पुलिस प्रशासन और दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कोल एक्सप्रेस का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। साथ निभाया जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने। CITU सारा भारत किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर करीमगंज जिले में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। कई क्षेत्र का परिक्रमा कर मांगों की आपूर्ति का किया गया सरकार से अपील। विधानसभा केंद्र में एक बार फिर से मीर कांति सोम को टिकट मिलने पर अनुराग में देखी जा रही खुशी के माहौल। पटाखेबाजी व होली के त्योहार में जुट रहे हैं लोग। चुनाव आयोग के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता बराक घाटी का कर रहे हैं दौरा। 7 विधानसभा केंद्र तथा कुल बराक घाटी के 15 विधानसभा केंद्र की चल रही है सुचारू छानबीन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार दीपायन चक्रवर्ती को सिलचर विधानसभा आसन में भाजपा दल की ओर से टिकट मिल जाने पर पूरे सिलचर शहर के लोगों के बीच आनंद का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार विधायक दिलीप पाल को, जो कि भूतपूर्व विधायक थे, उन्हें टिकट मिलने का लगभग 90% उम्मीद थी, लेकिन हाईकमान की सूचना के आधार पर और घोषणा के आधार पर आखिरकार दीपायन चक्रवर्ती को टिकट मिलने पर युवा वर्ग के बीच खुशी की माहौल है। हर एक उम्र के लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई भी प्रकट कर रहे हैं। अपने जीवन के अहम सपने को साकार होते देख परिवार सदस्यों में भी खुशी का माहौल है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा विधायक पद के उम्मीदवार सिलचर विधानसभा आसन से दीपायन चक्रवर्ती ने लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया और लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का भी आश्वासन दिया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार सिलचर के जाने माने व्यक्तित्व तथा कछार जिला भाजपा कमेटी के उपसभापति दीपायन चक्रवर्ती को सिलचर के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। सूत्रों के अनुसार पिछले सिटिंग एमएलए दिलीप पाल को टिकट नहीं मिला, जबकि दीपायन चक्रवर्ती को टिकट मिलने पर पूरे सिलचर शहर में खुशी की माहौल है। सूचना मिलते ही उनके घर में हजारों की तादाद में लोगों ने भीड़ जमाया, उन्हें बधाई प्रकट किया। एकाएक दीपायन चक्रवर्ती को टिकट मिलने पर पूरे सिलचर शहर के लोगों के बीच जहां खुशी की माहौल है, तो इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी इन दिनों होली का माहौल उभर कर आते देखा गया। घर पहुंचकर लोगों ने उन्हें बधाई प्रकट किया। साथ ही इसी दौरान दीपायन चक्रवर्ती ने अपने माता पिता को प्रणाम कर आने वाले दिनों में आम जनता की सेवा में जुड़े रहने का जानकारी भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। बराक वार्ता के प्रतिनिधि को बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। सेंट्रल लिडारशिप और प्रदेश लिडारशिप धन्यवाद ज्ञापन करछो और कृतज्ञता ज्ञापन करछो। आमार जिला नेतृत्व और आमार कार्यकर्ता आमार ऊपर এই আস্থাটো রাখিলে এইটো ডাঙৰ কথা। আর कार्यकर्ताक কেনেকা सम्मान দিব লাগে এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জানে। আর এইটো হল আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 36 ইয়ার্সৰ পৰা কৰি আছোঁ। আর লাস্ট টাইম আমার প্রদেশ নেতৃত্ব বহুত কাম ইতিমধ্যে করিলে ভারতীয় জনতা পার্টি আর আমার সরকারও বহুত কাম করিলে। আর এইটো কারণে মই ভাবো যে অনলি শিলচর নহয় 100+ আমার লক্ষ্য আর 100+ হব, জয় সুনিশ্চিত সরকার হব, এইটো আমি কব পাৰোঁ। প্রথম কাজটো ভারতীয় জনতা পার্টির একটা সিস্টেম আছে। আমার দল আমার সরকার এইটো নির্ধারণ করব কোন কামটো প্রথমতে হব। বহুত কাম ইতিমধ্যে সরকার করিলে, আমার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করিলে, ভারতীয় জনতা পার্টি আমার সংগঠন করিলে, ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন যেনেকা মোক কব তেনেকাই মই কৰিম। একটা কথা, দুইবাৰৰ বিদায়ৰ কথা দল সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু আমাৰ এইটো বিষয়ত আমাৰ একো কথা নাই।
দল যেটো সিদ্ধান্ত ল'লে এই সিদ্ধান্তৰ লগত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে থাকিব। আমি প্ৰথম অৱস্থায় আমার প্রদেশ লিডারশিপ, আমার সেন্ট্রাল লিডারশিপ ও কাছাড় জেলাতে যারা লিডারশিপ রয়েছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে আপনারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন, আস্থা রেখেছেন। আমি সকল কার্যকর্তাকে প্রথমে নমস্কার জ্ঞাপন করতে চাই যে সকল কার্যকর্তা যেভাবে উৎসাহিত হয়ে আর আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে টিকিট দিয়েছে, আমি মনে করি এটাকে কার্যকর্তাকে সম্মান দেওয়া। আর সকল কার্যকর্তাকে নিয়ে আমরা আমাদের জেলা সভাপতি রয়েছেন, জেলা সভাপতির ভারতীয় জনতা পার্টির এক সিস্টেম রয়েছে। আমাকে দল আজকে মনোনয়ন দিয়েছে আর আমি দলের হয়ে কাজ করব। তো দল আগামীকালকে হয়তো প্রেস কনফারেন্স ডাকবে, তখন আমাদের কথা কী আছে সেখানেই আমরা বলবো। তো আজকের দিনে আমাকে দল মনোনয়ন দিয়েছে, তো আমি আমাদের জেলা সভাপতির অনুমতিক্রমে আমরা প্রেসের সামনে আপনাদের সকলকে নিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির আগামী দিনের কী পদ্ধতি রয়েছে সে ব্যাপারে আলোচনা করব। তো আজকের দিনে শুধু একটাই বলছি যে এটা কার্যকর্তাদের সম্মান দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাকে সম্মান দেওয়া জানে। আর আমাকে আমার कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने मतदाताओं को मतदान के लिए आकर्षण करने हेतु मॉक पोलिंग सेंटर का आनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन किया। मॉक पोलिंग सेंटर के इस कार्यक्रम के तहत पोल एक्सप्रेस नाम के एक वाहन का सूचना किया गया। डीआईजी सावधान असम रेंज के वरिष्ठ हस्ती देवज्योति मुखर्जी, पुलिस सुपर BL मीना व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कछार जिला प्रशासन के उद्योग से पोल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। यह पोल एक्सप्रेस कछार जिले के सीमांतवर्ती इलाके के दौरा करेगी और महिलाओं को मतदान के बारे में जागरूक भी करेगी। So what will be your expectation and prime focus? Now, presently, the prime focus is only one for all policemen in Assam, that there should be free and fair election. There should be absolutely no law and order. Everybody should happily come and vote and go back happily. And there should not be any form of any problems being created by anyone. And obviously, we'll handle it with firm hands. No one has the right to stop or to disturb anyone from voting. It's an exercise of a very इसमें स्पेशल फोकस है कि फीमेल वोटर्स जो है प्लीज़ कम आउट इन लार्ज नंबर्स। एक बार आप एक्सपीरियंस करने से आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ है, हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स जा रहे हैं समझाने के लिए लोगों को कि कैसे होती है वोटिंग प्रोसेस। दे देमसेल्स आर यूथ वोटर्स, दे देमसेल्स आर मेनी ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। वो भी जाके समझाएंगे कि ये हमारा हक है, ये हमारा गर्व है कि कछार की इतने सालों की हिस्ट्री जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू डेमोक्रेसी। इसमें मिस्ट्री जो हमारी CITU बसारा भारत कृषक सभा के उद्योग से विभिन्न दफा मांगों को लेकर एक विक्षोभ पद यात्रा करीमगंज एकलबाड़ी क्षेत्र से निकाला गया और कई क्षेत्र का परिभ्रमण करते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस जुलूस को समापन किया। कृषि कानून, श्रम कानून को रद्द करना, बेरोजगारी खत्म करना, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करना, दवाई व रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में कटौती करना सहित कई दफा मांगों को लेकर यह विक्षोभ रैली निकाला गया। करीमगंज सुतार गांधी राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में घोटाले बंद करना सहित कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर कई क्षेत्र का परिक्रमा भी किए। লক্ষ লক্ষ কৃষকরা খোলা আকাশের নিচে এখন অবস্থান করছে। মোদী সরকারে কর্পোরেট মালিকদের হাতে কৃষকদের জীবন সঁপে দেওয়ার জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছেন, কৃষি আইন, তা বাতিলের দাবিতে এবং সরকার অনড় সেখানে আমরা এই কালাকানুন যে আইন, কৃষি আইন, সেটাকে অবিলম্বে বাতিল করার জন্য এই পদযাত্রা থেকে আমরা দাবি তুলছি। গোটা দেশে এই দাবি উত্থাপিত হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন দেশের সর্বত্র। দ্বিতীয় যে দাবিটা হচ্ছে আমাদের, সেটা হচ্ছে অবিলম্বে দেশের মানুষকে যদি রক্ষা করতে হয়, দেশের অর্থনীতিকে যদি রক্ষা করতে হয়, দেশের অর্থনীতির সংকট থেকে যদি দেশকে উদ্ধার করতে হয়, অবিলম্বে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বেকারি নজিরহীনভাবে আমাদের দেশে এখন বৃদ্ধি পেয়েছে এই মোদি জমানাতে। কাজেই বেকারের যে কর্মসংস্থানের দাবি আমরা উত্থাপন করেছি। যদি বেকার ভাতা নেওয়া, যদি চাকরি দিতে না পারেন তাহলে বেকার ভাতা দিন ৬,০০০ টাকা করে মাসে, এটা আমাদের দাবি। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে সরকার শুধু অর্থনৈতিক
জীবন জীবিকার উপর শুধু আক্রমণ না, একই সঙ্গে ভারতবর্ষের পরম্পরাগতভাবে যে সংগতির যে ঐতিহ্য আমাদের দেশে রয়েছে, বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে যে समन्वय एक इतिहास रहे हमारे देश। उदालबन विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व विधायक मिहिर कांति सोम को एक बार फिर से भाजपा दल की ओर से टिकट मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल है। अनुरागियों में जहां खुशी की माहौल है तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों के मन में भी खुशी समा गई है। सूत्र के अनुसार मिहिर कांति सोम को टिकट मिलने पर आने वाले दिनों में उदालबन विधानसभा केंद्र के उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखने का जानकारी मिला है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराक वार्ता के साथ हुए एक एकांत साक्षात्कार में विधायक मिहिर कांति सोम ने विस्तारित खुलासा भी किए। সড়কের কথা আমরা বলছিলাম, সেখানে স্বাধীনতার পর প্রথমবার আমরা শুনেছি সড়ক হচ্ছে, একটা নতুন জীবন পেয়েছে আবাসিক এলাকার নাগরিকরা। তো সে ব্যাপারে কেমন করে হলো প্রজেক্টটা বলতে দিই। এটা দুটোর অপশন আছে, এসওপিডি জি আর এসওপিডি ওডিএস। ওডিএস গুলো হচ্ছে চা বাগানের জন্য। আপনি বলেছেন দুই একটা রাস্তা নয়, আপনি আমার যদি বলি তাহলে আপনি শেষ করতে পারবেন না এতগুলো। প্রথম অবস্থায় দ্বিগুণের থেকে কুম্ভা রাস্তা করালাম, তারপরে হচ্ছে ঘুমটি বাড়ি থেকে আয়নাচড়া হয়ে আমাদের কুম্ভা পর্যন্ত রাস্তা হয়েছে। তারপর আপনারা দেখুন, যদি হিসাব দেখুন, ইন্দিগ্রাম চা বাগান আছে সেখানে হয়েছে, কুম্ভা চা বাগানের বাজার লাইনের রাস্তা হয়েছে। তারপরে যদি আপনি আসেন কুমড়িগ্রাম বাগানের ভেতরে রাস্তা হয়েছে। তারপরে যদি আপনি আসেন অরুণাবন চা বাগানের ভেতরে পুরো রাস্তা হয়েছে। এরপরে আপনি আসুন অমরানগর চা বাগানের রাস্তা হয়েছে, চণ্ডীগড় চা বাগানের ভেতরে রাস্তা হয়েছে, টিকলপার যে জিপি আছে সেটার ভিতরে ঢালিগ্রামের বাগানের ভেতরে রাস্তা হয়ে আপনার নাগাডুম হয়ে নগরের দিকে রাস্তা যাচ্ছে, পুরো বাগানের রাস্তাগুলো হয়ে গেছে। তারপরে যদি আপনি যান লার্সিং বাগানে আসে, সেই বাগানের ভেতরে রাস্তা হয়ে গেছে, হয়ে এইদিকে ঝাপির বন হয়ে রাস্তা বেরোচ্ছে, এখানে বড় বড় দুটো ব্রিজও হয়েছে। তারপরে যদি আপনি যান এইদিকে চলে আসুন, এই চা বাগানের মধ্যে বালাধনের ওইদিকে যেটা পিএমজিএসওয়াই 3 থেকে রাস্তা হচ্ছে। এদিকে যদি আসুন আপনি, এখন বর্ষিঙ্গা রাস্তার কাজ স্টার্ট হয়েছে। তারপরে কাশীপুরের ভেতরে রাস্তা পুরো হয়ে গেছে, দয়াপুর বাগানের রাস্তা হয়ে গেছে। আমরা বলতে পারি উদালবন বিধানসভা কেন্দ্রের যে সড়কগুলো ছিল, সড়ক ব্যবস্থাটা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে, 90% কাজ হয়ে গেছে। আর একটা প্রশ্ন, সড়ক থেকে এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। সড়কের পর আমরা প্রথমত জানতে চাইব পানীয় জল পরিষেবা। পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে পানগ্রামে সড়ক অবরোধ করা হলো। গ্রামে পিছিয়ে পড়া এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা বলে আমরা জানি, কিছু জায়গায় রয়েছে, নতুন পরিকল্পনা কিছু চলছে, কিন্তু 5 বছরের ভিতর পরিকল্পনাগুলো যে হলো না, সেটার জন্য অনেকে আপনাকে দোষারোপ করছে। কিন্তু বিষয়টা কি ছিল, পরিকল্পনাটা কবে বাস্তবায়িত হলো এবং জলের যে নতুন পরিকল্পনাগুলো সরকার চালু করেছে সেখানে কতটুকু সাড়া পেয়েছেন আপনি, কতটুকু প্রজেক্ট আমাদের এখানে এসেছে? যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। আপনারা যেটা বলেছেন সত্যিকারে উদাহরণদের জলের কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো ছিল না। আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আমরা জল জীবন মিশনের কাজ স্টার্ট হয়েছে। আর তাছাড়াও আমরা আমাদের নিজের তহবিল থেকে, আমরা বিভিন্ন আনটাই ফান্ড থেকেও আমরা বিভিন্ন যে আরকাটিপুর সাইড নিয়ে আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট করেছি। সেখানে বোরিং করে উপরে ট্যাঙ্কি করে সেখানে আয়রন রিমুভাল লাগিয়ে প্ল্যান্ট লাগিয়ে সেটা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি, নাহলে তো হাহাকার হয়ে যেত। তাছাড়া জল জীবন মিশনে প্রতিটা রাস্তা এক্সিস্টিং যেগুলো পাইপলাইন আছে সেগুলোর কাজ হচ্ছে। তাছাড়া আপনার গত মাসে আমরা উজান গ্রাম উদাহরণে সেখানে 60,000 লিটারের ওভার ট্যাঙ্কি করা হয়েছিল। কারেন্ট না থাকলে তখন জল খুলে দিলে, বাল্ব খুলে দিলে মানুষের পানীয় জল পাবে। ঠিক শালগঙ্গাতে আমি শালগঙ্গা পারও সেটা 60,000 লিটারের ট্যাঙ্কি করা হয়েছে, সেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুরো ডেভেলপ করা হয়েছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল কাছাড় কলেজ পয়েন্ট শিলচর। দূরভাষ 9957565016 नंबरे। समाचारों के अगले चरण में बराघाटी के दौरे के दौरान चुनाव आयोग के वरिष्ठ कार्यकर्ता इन दिनों दौरे पर हैं। 2 वरिष्ठ चुनाव आयोग के कार्यकर्ता इन दिनों कुल 15 विधानसभा आसनों की निगरानी में जुटे हुए हैं। बराघाटी के कुल 15 आसनों में से 7 आसन कछार जिले में है और 8 आसन करीमगंज व हैलाकांदी जिले में है। सभी आसनों की निगरानी के चलते कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के समक्ष उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। हमारा इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, रत्ताबारी, पतारकंडी, करीमगंज नॉर्थ, करीमगंज साउथ और बदरपुर। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम लोग आज नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और नोटिफिकेशन इशू करके पब्लिश कर दिया है। इसमें मेन डेट्स जो है इश्यू ऑफ नॉमिनेशन, आज नोटिफिकेशन हो गया और आज से नॉमिनेशन शुरू होगा, मतलब 5 मार्च। वो सब तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे तरफ से पूरी तैयारी है और आने वाले समय में और भी सेंट्रल फोर्सेस आएंगी, जिसको एज एंड व्हेन दे अराइव वी यूज देम फॉर वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड ड्यूटीज। तो इस हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में भाजपा के जिला सभापति कौशिक राय को दलीय तौर पर टिकट प्रदान किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में टिकट मिलने पर लखीमपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। कछाड़ की जिला उपायुक्त कीर्ति जली ने मतदाताओं को मतदान के लिए आकर्षण करने हेतु मॉक पोलिंग सेंटर के तहत पोल एक्सप्रेस का सूचना किया। डीआईजी साउदर्न असम रेंज तेबुज्योति मुखर्जी, पुलिस सुपर BL मीना के उपस्थिति में कछाड़ जिला प्रशासन के उद्योग से पोल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। ये पोल एक्सप्रेस कछाड़ जिले के सीमांतवर्ती इलाकों में दौड़ा करेगी और महिलाओं को मतदान के लिए भी जागरूक करेगी। What will be your expectation and prime focus? Now, presently, the prime focus is only one for all policemen in Assam, that there should be free and fair election. There should be absolutely no law and order. Everybody should happily come and vote and go back happily, and there should not be any form of any. आके समझाएंगे कि ये हमारा हक है, ये हमारा गर्व है कि कछार की इतने सालों की हिस्ट्री जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू डेमोक्रेसी। इसमें मिष्टी जो हमारी मैस्कॉट है। विधानसभा केंद्र में राज्य के भूतपूर्व वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबद्ध को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है और आने वाले दिनों में उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आज हाइलाकांदी एसएस कॉलेज के छात्र संसद के साधारण संपादक इस्तफालन मजूमदार ने एक वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि असम विश्वविद्यालय के अधीन में हाइलाकांदी सहित बड़क उपत्यका के विभिन्न कॉलेज में डिग्री 1st, 3rd व 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा दी जा रही है, मगर असम विश्वविद्यालय के निजी छात्र छात्राओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल मानते हुए ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा नहीं दी जा रही है। हमने 15 दिन पहले एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। सिर्फ हमने नहीं, बड़ाकबली के जितने भी कॉलेजेस हैं सब कॉलेजेस मिलके एक मेमोरेंडम सबमिट किया था असम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सर के पास, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जब हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था इसके 2 दिन बाद उन्होंने रूटीन पब्लिश किया था। ऐसा रूटीन पब्लिश किया था से हटेंगे। असम यूनिवर्सिटी में आज मीटिंग चल रहा है, अगर मीटिंग हमने जो डिमांड दिया है वो डिमांड के अंदर नहीं आता, अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता तो हम यहाँ से आज उठ जाएंगे ये जरूर, लेकिन कल से हम इतना लंबा अनशन करेंगे जब तक हम मर ना जाए।
शिलचर के बंगा भवन के बंगा साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यालय में आनुष्ठानिक रूप से नवनिर्मित लाइब्रेरी के बारे में विस्तारित आलोकपात किया गया। आंदोलन সম্পর্কিত বরাকে দেশে এবং বিদেশে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করে রাখার জন্য, যাতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো গবেষণায় বইয়ের বা ডকুমেন্টের ঘাটতি না হয়, এটা আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে। বিষয়ের আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এবং এই গ্রন্থাগার নির্মাণে এবং স্থাপনে অবগত আছেন যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের এজন্যে লড়তে হচ্ছে। আমরা এই কাছাড় জেলা সমিতির উদ্যোগে গোটা কর্মকাণ্ড আমাদের মূল যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের একটা शाखा। आने वाले 21 मार्च काछाड़ जिला में नरसिंह के प्रो मेट्रोक्रॉस रेसिंग ट्रैक सहित इस संदर्भ में प्रशिक्षण और सुविधा को लेकर प्रो मेट्रोक्रॉस रेसिंग ट्रैक ग्राउंड की सूचना होने जा रही है। बुधवार तारापुर एनडी कॉलोनी इलाके में प्रशिक्षक रत्नदीप नाथ ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए ये जानकारी दी। আপনার হলো রেসিং এর একটা টাইপ, যেমন আমাদের সার্কিট রেসিং হয়, যেগুলো আমরা মোটোজিবি, মোটো2, মোটো3 এইসব রেসিং দেখি। ওটা হয় আপনার পাক্কার যে ট্র্যাক থাকে ওটাতে সার্কিট ট্র্যাক বলে। আরেকটা রেসিং টাইপ হলো আপনার মাটির যে ট্র্যাক থাকে, ডার্ট ট্র্যাক থাকে, সেখানে আপসেল হয়। তো আজকে এই ট্র্যাকের 90% কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। নেক্সট 1 উইকে 100% হবে। আমাদের 21 তারিখ মার্চের 2021-এ ওপেনিং হবে। সেখানে যত বাইকার্স ভাই বন্ধুরা আছেন সবাইকে ইনভিটেশন রইল যারা ওরা আসে। কারণ এটা হলো আমাদের ট্রেকের অফিসিয়াল। बड़खोला विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को टिकट नहीं मिला, जबकि नए उम्मीदवार भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरनंदू दास को टिकट प्रदान किया गया है। अमरनंदू दास को टिकट मिलने पर अनुरागियों के बीच उत्साह की माहौल है। बड़खोला के कई क्षेत्र में लोग खुशी मना रहे हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर विधानसभा आसन में दीपान चक्रवर्ती को टिकट मिलने पर बराक घाटी के लोगों के बीच छाई हुई है खुशी के माहौल। शिलचर शहर के कई क्षेत्रों में चल रही है होली की उत्सव। डीआईजी साउदर्न असम रेंज देवज्योति मुखर्जी ने पुलिस प्रशासन व दूसरे सदस्यों की उपस्थिति में पोल एक्सप्रेस का आनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। साथ निभाया जिला उपायुक्त कीर्ति जोली। CITU सारा भारत किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर करीमगंज जिले में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। कई क्षेत्र का परिक्रमा कर मांगों की आपूर्ति का किया गया सरकार से अपील। विधानसभा केंद्र में एक बार फिर से मीर कांति सोम को टिकट मिलने पर अनुरागियों में देखी जा रही खुशी के माहौल।
पटाखेबाजी व होली के त्योहार में जुट रहे हैं लोग। चुनाव आयोग के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता बराघाटी का कर रहे हैं दौरा। 7 विधानसभा केंद्र तथा कुल बराघाटी के 15 विधानसभा केंद्र की चल रही है सुचारू छानबीन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।